नमस्कार मु जगदीश आपण देखुछंती ओडिया ईटीवी। आज होची मार्च 16 तारिख रविवार। चलंतु नजर पकेता आज दिन रखिछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। छात्र छात्रीक पय आसिला खुशी खबर। यात्रा समय भड़ा पय मिलिबो 50% रिहाती। गत शुक्रवार विधानसभा रे कटक विधायिका सफिया फिरदौस राज्य सरकार को प्रश्न करथिले जे राज्य मध्य सर्वजन परिवहन सेवा व्यवस्था करथुवा छात्र छात्रीक पय कोनोसी परिवहन वा स्वतंत्र व्यवस्था अछि कि नाही। सफिया फिरदौस को प्रश्नर उत्तर देई ओडिसा वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना कहिसंती जे मुख्यमंत्री मो बस सेवा योजना पंचायत ब्लॉक 5 टंका एवं जिला महाकुमुठु जाउथरा 10 टंका भड़ा निया जाछि। एहासह परिवहन निगम बस रे छात्र छात्रीक पय 50 रिहाती होइथिबा पय मंत्री विभूति भूषण जेना कहिसंती। चलंतु नजर पकाय परवर्ती खबर पर। 5000 सुभद्रा टंका पय जने स्वामी निज स्त्री को काठबाड़िया रे पिटी हत्या करछि। एपरि घटना देखिबाकू मिलिछि चांदासुआ थाना अंतर्गत टंगासड़ा गाँव रे। मिलिथिबा सूचना अनुसार मार्च 8 तारिख दिन स्त्री को बैंक खाता को सुभद्रा टंका 5000 आस्तिया बेले एही टंका दाबी करी स्वामी ताको स्त्री सहित जुक्ति तर्क आरंभ करथिले। विवाद एते बेले बढ़ी जाई जे स्वामी क्रोधर रे स्त्री को काठपाड़िया रे आक्रमण करी हत्या कले। घटना पर स्वामी राति सारा मृतदेह सह बसी रहिथिबा बेले घटना संपर्क खबर मिलिबा पर पुलिस घटनास्थल रे पहुंची अभियुक्त स्वामी को गिरफ्त करछि एवं मृतदेह व्यवच्छेद पय पठै दैछि। चलंतु नजर पकाय परवर्ती खबर पर। दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री शनिवार ठारू 2 दिन दिल्ली गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही गस्त अवसर रे केंद्र मंत्री को भेटी पारंती मुख्यमंत्री। शनिवार ठारू से 2 दिन दिल्ली गस्तरे जिबे। एही गस्तरे मुख्यमंत्री दिल्ली रे हेबाकु थिबा सरकारी एवं बेसरकारी कार्यक्रम रे शामिल हेबे बोली सूचना आछि। चलंतु नजर पकाय परवर्ती खबर पर। पंजाब रा स्वर्ण मंदिर रे जणे व्यक्ति को उन्मंच कांड। युवक जनक लुहा रड धरी भक्तों उपर आक्रमण करिवार 5 जन आहत होइथिबा बेले पुलिस कहिछि जे व्यक्ति जनक हरियाणा रा बासिंदा एवं घटना पर शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक कमिटी तांको पुलिस रो हस्तांतर करथिबा बेले पुलिस गिरफ्त करछि तांको। पुलिस पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार व्यक्ति जनक लुहा रड धरी स्वर्ण मंदिर भीतर को आसी आक्रमण करथिला, जेउथि 2 जन सेवक एवं 3 जन भक्तों आहत होइतिले। शुक्रवार मार्च 15 तारिख रे सही व्यक्ति को स्वर्ण मंदिर गुरु रामदास साराई पाखरे बुलुथुरा देखिବାକୁ मिलिथिला। आहतों मध्य रे शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक कमिटी रो 2 जन स्वेच्छासेवी मध्य शामिल अछंती बोली सूचना आछि। चलंतु नजर पकाय परवर्ती खबर पर। केन्दुझर सड़क दुर्घटना रे परिवार रो 3 जन मृत्यु घटना रे मृतकों परिवार को 4 लाख टंकार आर्थिक सहायता राशि घोषणा करछंती मुख्यमंत्री। आर्थिक सहायता सह समवेदना जणाइछंती मुख्यमंत्री। गतकाली सकाळ चंपा थाना दलिता छक निकट रे सड़क दुर्घटना 3 जन मृत्यु होइतिबा बेले एही ट्रक धक्कार बापा मां सह पुअर मृत्यु घटिथिला। सूचना अनुसार हली रे केन्दुझर जडार झियो घर को जीवा बेले गाड़ी धक्कार बापा मां और पुओ मृत्यु घटिछि। अयवन प्रधान पत्नी मथामणि पुओ मंगल प्रधान बाइक रे झियो घर को जीवा बेले जातीय राजपथ 20 दलित छक निकट रे झियो घर सम्मुख रे रेमुणी पटु द्रुत गति रे आसुଥିବା एक ट्रक तांको बाइक को धक्का देथिला। फल घटनास्थल रे अयवन को मृत्यु होइथिबा बेले गुरुतर अवस्था रे मां और पुओ को जंपा डाक्तरखाना रे भर्ती कराइथिला, जेउठे तांको डाक्तर मृत्यु घोषणा करछंती। चलंतु नजर पकाय परवर्ती खबर पर। हली रे जळला पश्चिम ओडिशा। राज्य रे गत शनिवार ताती रेकर्ड भांगी देइछि। हली रे पश्चिम ओडिशा पूरा जळुथिबा बेले तापमात्रा 42 डिग्री सेल्सियस छुइछि। शनिवार अपराह्न 2:30 सुधा संबलपुर रे तापमात्रा 42 डिग्री रेकर्ड करा जायथिबा बेले पाणीपाग विभाग पक्षरु एही सूचना मिलिछि। सेही परि राउरकेला रे 40.4 डिग्री, हीराकुद रे 49.6 डिग्री, भुवनेश्वर रे 38.4, केन्दुझर रे 38 डिग्री, चंदबाली रे 37.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइतिला। सेही परि गत शनिवार पय जे स्थान रे तापमात्रा ऑरेंज वार्निंग जारी होइतिला सेठारे एबे रेड अलर्ट जारी होइछि बोली कुहा जायछि। आज पय संबलपुर, झारसुगुड़ा, कलागंडी पय रेड अलर्ट जारी करा जायछि। चलंतु नजर पकाय परवर्ती खबर उपरे। जेल गले बीजेपी नेता। पदार पड़ला बीजेपी युव नेतांको कलाकारनामा। महिला को अश्लील इंगित सह दुष्कर्म उद्यम करी जेल गले बीजेपी साधारण संपादक अब्दुल अहमद खान। एभली घटना देखिବାକୁ मिलिछि भद्रक जिला चंदबाली ब्लॉक धामरा अंचल रे। महिला को अभियोग मुताबिक धामरा अंचल अभियुक्त जनक जेसीबी और ट्रैक्टर काम करथुवा बेले बट्टी मागी थांती। महिला जनक बट्टी न देबे ताको ट्रैक्टर काम बंद कर देबा सह घर को जाई देखा करथिला अभियुक्त। महिला को एकुटिया पाई ताको अश्लील इंगित करबा सह दुष्कर्म उद्यम करथिବାର अभियोग आछि। अब्दुल्ला अचानक एमिति व्यवहार देखि महिला जनक जोरचिकार करथिबा बेले परिवार लोक पहुंची अब्दुल को माड मारिबा सह थाना रे जिम्मा दैछंती। पुलिस अब्दुल को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करछि। चलंतु नजर पकाय परवर्ती खबर उपरे। यदि आपनक पाखरे अछि एकाधिक बैंक अकाउंट हेइ जानतु सतर्क। सर्वनिम्न बैलेंस रखिबा आवश्यक बोली एथिरे सूचना मिलिथा। टंका अटकी रहिबार संभावना रहिଥାଏ एवं निष्क्रिय खाता विपद मध्य रहिଥାଏ। 2 वर्ष धरि खाता व्यवहार न कले एहा अक्षम होई जिवो। साइबर अपराधीक आशंका मध्य एथिरे बढ़िଥାଏ एवं मासिक नियंत्रण जरूरी। एकाधिक अकाउंट रखले व्यवस्था एवं मॉनिटरिंग करी हबो नहीं। यदि आपनक पाखरे अनावश्यक अकाउंट अछि
ଏହାକୁ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରି ରଖନ୍ତୁ। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିରେ 1.03 କୋଟି ପରିବାର ଟୋଟାଲ 3.52 କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମହିଳାମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ 70 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏଥିରେ 29,000 ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାପମାତ୍ରା ଉପରମୁହାଁ ଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ରାଜ୍ୟର ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିବ। ଏନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା 4 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୀତାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 15 ଜଣ ଲୋକ ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଝିରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରଣୀୟ ଭାବରେ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12 ଜଣଙ୍କୁ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ହିନ୍ଦୀ ବିରୋଧୀ ଓ ଡବିଂ ବିବାଦରେ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସମାଲୋଚନା। ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ନିଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଡବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାନ୍ଲି ତ୍ରିଭାଷୀ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ କଲ୍ୟାଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ଭାଷାଗତ ବିବିଧତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗୁଗଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ବନ୍ଦ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ 2016ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗୁଗଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାଂଶ ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସରେ ଜେମିନିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ ହେବା ବେଳେ ଗୁଗଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବ। ଗୁଗଲ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଦକ୍ଷ ସହାୟକ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେମିନି ଏହି ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିପାରିବ। କମ୍ପାନୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଗୁଗଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ଜେମିନି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ।